Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые братья и сестры. Все неравнодушные к нашему строительству духовно-просветительского центра мусульман городского округа Балашиха, то есть мечети. Сегодня тоже к нам приехали наши уважаемые блогеры, они не первый раз здесь, и они оказали нам достаточно, очень большую помощь. Благодаря их помощи, из-за того, что они донесли до вас информацию, у нас появилась возможность построить такую прекрасную мечеть. Первый этаж уже мы смогли поднять. Баракалла им всем. Я вам тоже хочу сказать, пусть Аллах примет все ваши старания, ваши пожертвования. И знайте, вот то, что вы тратите на строительство мечети, на воспитание подрастающего поколения, это то, что никогда не пропадет. Это, иншаллах, вы найдете и после смерти тоже. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. салому алейкум бардора азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. Бардора азиз, чӣ хеле ки мебинен, алҳамдулилло ки як вақто мабдем як чанд рӯз пеш ҳечи набуд. Ина имрӯз дигар кинем ки ҳамаш аввалаш парвардигори иш ёрдами шумо буд бародаро. Ина ши агар мо дастам ёрӣ бирасонем нарасонем, алҳамдулилло ки ин кор буд мешавад. Барои ҳам қадар бардораи азиз бен зараям боша, камакакям боша, як ёрдам кинем, дастгирӣ кинем ки иншаллоҳ ин садақаи ҷория мешава бародаро. 7-8 қати иншаллоh ки ин мерава, савоб мерава. Барои ҳам бародарҷони як дастгирӣ кинен, ёрдам кинен ки алҳамдулилло ки хелак хезондагишан кор рафтестай, ҳама 100% карта ҳами бародармонай ай домло алҳамдулилло ки ҳама под контроли 100%. ана бародармон қатек ҳоҷи муҳаммадҷон қати омадем на бародармон бубои қанд агда сухан ки бубои қанд. Салому алейкум. خب برادران خندم ما یک سخن چی سخن کردیم که کاری خیر است. همین کار باید همون سرجمانه باید در همین کاری خیر که این در ایمیجه سفری ما سر میشه به خانه آخرت سفری ما سر میشه و چی گفتنی هستیم که تمام مسلمان ها ایجاد یگم ملت ازبک، قزاق، قرگیز، مثال داغستانی و چچنی و اینگوش یا نیست، هممون یک ملت باشه، هممون یک ملت ابراهیم خلیل الله، هممون دست جمعانه باید جمع شویم. همین مسجد، این مسجد نه خانه امام خطیبه، نه خانه من، نه خانه خدای تعالی، خانه‌ای که ما را همون خدای تعالی حفظ کرده و در این دنیا روزی داده و با عظمی خانه ما را جنازه خوانده میشه و با به خانه آخرت روان کرده میشه. برای همین چی گفتنی هستیم؟ شما همین را یک چیز بفهمید که کارت من امام خطیبه همون پول میبیاد ایجاده، وقتی که پول اومد ایجاده تمام وظیفه ما تمام. این میدونه خدای تعالی و مسجد. برای همین یگم دیگه دیلاتون وای نگیرین. انا دیلاتون مثال وای نکنین. همتون میتونه که یک روبل، 100 روبل، چی قدر روبل که میپردین اومدم بعد صدقه جاریه در نامه عمل شما نوشته میشه. ما همین سخنا رو فقط به سهم شما میرسونیم، دیگه هیچ یگم وای نداریم که همین شما دست جمعانه جمع شوید خیر کنه که یکی از صدقه های جاریه میشه در نامه عمل ما و شما نوشته میشه. برادرای عزیز، همین مسجد در بلاشخه به دست است. کدومی که اوزقه میتونین چیزی که میتونین همینجا استوا به دست است. هر روز در همینجا میتونین که بیارین. الحمدلله این شب هیچ گپ نداره. چند قری که دستون میآید. آدرس какой? Адрес городского округа Балашиха, деревня Соболиха. Вот тут конкретного адреса именно нет из-за того, что это Владимир 58. А там вот еще там номер тоже есть. Вы узнаете за рынком, за строительным рынком. میتونه که برادرو فرقش نیست. اوزقات چی چیزی که میخواین بیاین، کمی که میخواین یاردم کردن بیاین، یک روز یاردم که ان شاءالله که هیچ گپ نداره، ثواب میگیرین. سلام علیکم برادر عزیز. اگه همه گپ ما یاد دادن دیگه مگه که ما هم میگیم که یک روبل 10 روبل خیر خونه بگذاریم ان شاءالله خیر جاریه برادر عزیز. неважно ما چیکار میکنیم به خاطر الله ما اومدگیم که ویدیو کنیم با شما برسونیم، شما سهم خونه بگذارید. انا برادرایی که چیم ایفیلنا را دختن پام کردن بیا اینجا ان شاءالله یک ویدیویی کنه همین مسجد الله تسترک بود شد. بله با اون خاطر همه کسا یک جوشه بخیلی دشمن نکنه سعی حرکت کنه، یک روبل 10 روبل خیر خونه بگذاره ان شاءالله بهترین میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Сейчас в конце тоже хочу сказать,
Что мы можем делать для вас? Мы можем вам делать дуа нескончаемое. Пусть Аллах будет доволен вами. Пусть Аллах примет все ваши старания и отблагодарит вас многократно и на этом свете, и на том свете. И одно выражение тоже хочу в конце привести. Единственный банк, у которого филиалы и на этом свете, и на том свете, это садака. То есть здесь даете, здесь же получаете еще многократно. И не считая это, на том свете тоже Аллах уготовил вам вознаграждение за ваши старания. Вот такого нигде нет. Каждый, можно сказать, любой человек старается вложить деньги прибыльные, ищет прибыльные вложения, инвестиции. Но тут самые прибыльные, если кто понимает, что Аллах дает за это. Многие хотят, что на следующий день же получить на этом свете тоже. Любой человек, кто занимается инвестициями, знает, там определенный период нужен для этого, чтобы получить оттуда прибыль. Тут тоже Аллах обязательно вернет, но через определенное время, потихоньку. И не считая то вознаграждение, которое Аллах уготовил на том свете. Пусть Аллах примет все ваши старания, все ваши деяния, все ваши пожертвования. Вассаламу алейкум ва як рахматуллахи чизиган ва гуфтанамона бародари азиз, ҳаминҷа бародаро ҳам устоо кор мекунанд. Мақсад ки кадомое ки намеоям ҷа хизмат карда наметавонем, мақсад магазин дорем, продукта биёй, бародаро ҳаминҷа кор мекунанд. Иншаллоҳ хайр мешавад. خیر میشه. аллоҳ ҳаматон нигоҳбон бошад. خدا نگهبانتون باشه.